Šta je broj pi fizički? Prvo, pi nije broj. To je zakonitost. Zašto je to zakonitost? Zato što on nastaje iz odnosa kružnice ili površine jedinične pi sfere i dijametra, odnosno prečnika kruga koji je pi ili površine sfere i njenog prečnika površine sfere koja je takođe pi. Prema tome, pi je zakon, to nije broj. Broj je 1, a 2, 3, 4, 5 to su sume. Kako nastaje broj 3? Tako što ja imam operaciju sabiranja koja mi 3 jedinice spaja u broj 3. Znači, samo jedinica je data. A kako je data jedinica? Pa mora to da se objasni i ontološki, i geometrijski, i fizički. Osnovno je šta to znači fizički. Već smo ranije rekli da imamo beskonačnost. U toj beskonačnosti imamo centar beskonačnosti, makoliko centara, dakle ne lokalno, nego sve lokalno su centri beskonačnosti. Imamo, dakle, najmanje 2 centra. Ta 2 centra beskonačnosti su radijusi. Dakle, 2 centra beskonačnosti ne mogu da se spoje krivom linijom, nego samo pravom. Jer kriva linija bi izlazila iz ovog linijskog sveta i davala bi treću tačku. I kao što smo rekli, kriva linija je čista percepcija. Ona je, dakle, naše opažanje, a prava linija jeste realna. Zašto je ona realna? Pa zato što ovaj svet nije nastao u vremenu, nego od vremena, što je beskonačnost fizička u stvari večna sadašnjost, odnosno konstantna sadašnjost, što ona ima makoliko centara u egzistenciji, zajedničkoj, u koegzistenciji, i prema tome mi biramo prvo samo 2 centra. Ta 2 centra, naravno, po sfernom zakonu, meni daju šta? Pa ne krug, nego sferu u 4pi prostora. I površina te sfere je 4 puta r na kvadrat. Ovo je r, a čekaj malo bolje. 4 puta r na kvadrat pi. Za r jednako 1/2. To sve ponavljam da vidite kako je to savršeno izvođenje i kako se logički pokazuje to kao jedini zaključak, jedini mogući. Znači, 4 puta 1/2 na kvadrat pi jednako je pi. Ovo je 1/4 puta 4, to je 1 puta pi. Znači, to je sfera pi, ovo je sfera. Površina te sfere je pi. A ovdje imamo, naravno, pošto je sada to puna sfera, ovdje imamo, naravno, i drugi deo radijusa, dakle drugu njegovu simetričnu sliku koja daje jedinicu. Evo kako nastaje jedinica. Jedinica nastaje iz polovine tako što ta polovina opiše sferu i tada imamo 1/2 ovde i 1/2 ovde i to sve zajedno jeste jedinica. Šta je ova jedinica? U mojoj teoriji, kao što je već objašnjeno, to je interno vreme sfere. Znači, vreme, to su prave linije, a realne, koje realno postoje, odakle sve ide, a prostor jeste sferna površina koja je u suštini, kao što smo pokazali, percepcija. Dakle, to je način na koji mi opažamo jako gust razmak centara beskonačnosti koji je na istom udaljenju od centra. Dakle, ovdje imamo u stvari punktualnu strukturu ove površine. To je punktualna struktura. Između tih punktova mi imamo sve prave linije. I naravno sve je to pod uglom koji je de facto operator sinhroniciteta. Biće o tome kasnije govora, ali samo da pokažem način na koji se razmišlja. Dakle, imamo situaciju
u kojoj nastaje prostor, evo ga prostor, to je sfera, i evo ga D, to je dijametar jednako 1. I sad, šta je tu važno shvatiti, a to je da je ova kriva linija u stvari ono što zovemo stvarnost, znači percepcija, ona je virtualna. A ova ovde, ovaj dijametar, on je u suštini realan. Dakle, ako je ovo meni prostor, imam pi kroz jedinicu, dakle, to je jednako je pi. E sad, izbrišem ovde prostor, pi i pišem prostor. Evo ga, ćirilicom. Napisam prostor. Izbrišem ovu jedinicu i šta ja imam dole? Imam vreme. Dakle, odnos prostora i vremena u suštini, prostor je ova površina sfere, a vreme ova jedinica, to je jednako onom što zovemo pi i u stvari to je formula za brzinu. Tako da u stvari pi koje nema, imamo 3,14, 1, 5, 9 i tako dalje i tako dalje. E sad, odakle ova trojka? Zašto broj pi počinje baš sa trojkom? Pa zato što kada u beskonačnosti izdvojimo sferni deo, mi beskonačnost delimo na 3 dela. Na spoljašnji, na granicu i na unutrašnji. To je ta trojka. Ali, s obzirom da je ova kriva linija percepcija, a odnosno kriva površina, jedno i drugo isto važi, a ovo nam nije percepcija, nego je to realno interno vreme, jer su ovo dva realna centra beskonačnosti, čiji odnos jeste prava linija i čini dijametar, znači prvo u stvari 2 tačke radijus, pa radijus daje sferu gde gradimo dijametar i na taj način nastaje aritmetička jedinica, geometrijski. To je ono što je Eudoks govorio kao učitelj Euklida, govorio da treba da se uradi geometrijska teorija broja. Pa evo, iz pretpostavke beskonačnosti imamo, čiji naravno punktualni centri su u koegzistenciji, mi imamo izgradnju jedinice preko polovine, čiji imamo najmanje 2 centra beskonačnosti, to je radijus, on gradi sferu i evo, da kažem, taj se radijus zapravo simetrično preslikava sam u sebe i dobijemo jedinicu. Tako nastaje jedinica. I to je jedini broj u suštini koji postoji. Sad, ovdje imamo, i to je jedna serija brojeva koja se ne ponavlja. Nema govora o ponavljanju, nema kraj. A zašto se zove pi? To je interesantno. Zove se pi po Pitagori. Znači, to su prva 2 slova imena Pitagore, a pošto se zna da je pi prvi računao, bar tako je zabeleženo u istoriji, Arhimed, on je, pošto je znao da je Pitagora strašno protiv iracionalnih brojeva, protiv neizračunljivih brojeva. I onda, jer po njemu, ako su stvari brojevi, onda preko iracionalnih brojeva nikad ne bi mogli da nastanu nikakve stvari, jer nema kraja tom broju. Znači, broj koji se nikad ne završava, on ne može da se postvari, ne može da bude materijalan. Tako da je to bila velika mana Pitagorine teorije brojeva, ali je vrlo bitno da se on trudio da brojeve uradi i fizički, i geometrijski, i aritmetički, i, da kažem, ono što bismo danas nazvali ontološki, a to znači suštinski, u smislu egzistencije, u smislu postojanja, a to je vreme. Dakle, cela matematika i geometrija i aritmetika postoji samo na način vremena.
Ne postoji drugačiji način. I cijela matematika je nauka o vremenu, ali svi objekti, znači brojevi, ne postoje drugčije, osim kao vremenski kodovi postvarenja prostorno-vremenskih, odnosno maseno-energetskih objekata. I to je nešto u čemu je Pitagora bio 100% u pravu. Prema tome, prostor kroz vreme, to je taj broj pi. A zašto on nema kraja? Pa zato što kad podelimo nešto što je konačno sa nečim što je u suštini beskonačno, u opštem smislu, znači kad ne bismo imali ovu sferu određenu, nego kad bismo imali samo u potenciju, kao potenciju, onda bi ceo prostor koji je konačan podelili sa celokupnim vremenom koje je beskonačno i naravno ne bismo ni na koji način mogli da dobijemo konačan broj koji bi određivao koliko se puta i u kojoj količini, u kom obliku beskonačno sadrži u onome što je konačno. Prema tome, prostor kroz vreme, to je pi i to je u stvari zapravo zakonitost. To nije broj, nego je zakonitost večitog kretanja. I zato ove cifre ovde nemaju kraj. Znači, ovo je aritmetički model 3, 14, 15, 9 večitog kretanja. A ovo je geometrijski kako to izgleda, a ovo isto, zato je ova kružnica. Ako idete po kružnici, možete večito da se krećete bez problema, naravno. Prema tome, prostor kroz vreme, to je brzina, bilo koja brzina. A šta je sad zanimljivo? Što ako uzmemo sad formulu za frekvencu? Formula za frekvencu iznosi, pošto je isto to prostor kroz vreme, isto je to. Znači ovo je S sa T, jednako je V, to je brzina. A šta je to? To je imamo put i imamo telo na putu. Znači ovo vreme, to je vreme moga sata ovde, kojim ja merim koliko puta ovo telo se sastoji u ovoj trajektoriji, u ovom putu koji prelazi. Prema tome, to je spoljni etalon. Znači vreme kao spoljni etalon. Ali, ako uzmemo frekvencu, to je lambda kroz t. Lambda je talasna dužina, znači i to je prostor, isto tako. A ovo je vreme. Međutim, šta je ovo vreme? U savremenoj elektromagnetici ovo vreme se smatra istovetnim sa ovim vremenom koje meri putovanje tela po nekoj stazi. Međutim, to nije isto vreme. To nije isto. Ovo ovde je u stvari interno vreme lambda talasne dužine, što znači da kad ja napravim u stvari, prema tome to je ova jedinica. Znači ja sad kada napravim neki elektromagnetski talas, na primjer u Teslinoj zavojnici, počnem da emitujem talase, meni svaki od tih talasa ima u stvari svoje interno vreme i ovo je uvek jednako jedinici. Kad uđe u neku gušću sredinu, talasna dužina se skrati, ali pošto je to isto, skrati se i interno vreme. I šta je posljedica toga fizička? Pa posljedica toga je da svetlost kad ide kroz razne optičke sredine zadržava konstantnu frekvenciju. Prema tome, to je jasno ko dan. Nema tu, mislim, postoje ne jednom, nego verovatno 100.000 tih ogleda s obzirom na broj univerziteta u svetu koji to mere i probaju. Dakle, brzina, frekvenca, to je sada oscilacija. Sad, ako ja merim oscilacija, onda ja merim to u sekundi. Onda merim to ovim satom koji merim i običnu brzinu. Međutim, to nije dovoljno precizno, nego mora da se uzme u obzir i brzina rasprostiranja samoga talasa na sopstvenoj dužini. A ona je beskonačna. Pa naravno. Kolika je brzina rasprostiranja metra prostora na metru prostora? Beskonačna.
I prema tome, zato je potrebno ovo interno vreme, ono nije naravno beskonačno, pošto talasna dužina nije beskonačna, ali nije ograničena. Može da bude ma koliko velika, ali ne može da bude nikad nula. Jer ako je nula, sve se ovo briše i vraćamo se u beskonačnu sadašnjost. Odakle su ovo postali delovi. Oni postaju kao delovi i onda imamo celu tu igru. Tako da u stvari zakonitost pi, to je odnos vremena i prostora, odnosno percepcije i realnosti, odnosno rezultat toga je večito kretanje. Šta hoću da kažem? Pa ne proizvodi kretanje sila, nego proizvodi u stvari ova pi zakonitost koja reguliše odnos prostora koji je konačan i vremena koje je beskonačan. Prema tome, konačni prostor u beskonačnom vremenu, on se beskonačno dugo rastvara, razilazeći se sam u sebi, da se tako izrazim. Zašto sam u sebi? Pa zato što ima beskonačno vreme kao mesto za konačni prostor. Znači, on može u stvari da se širi, što bi rekli današnji fizičari, koji smatraju, recimo, da se širi prostor. Što je u stvari tačno. To nije netačno. Iako utvrđivanje širenja prostora na način na koji oni to rade je spekulativan i ne može da bude dokazan. Zato što oni gledaju galaksije koje se udaljavaju, a tvrde da se širi prostor, što ne može da se utvrdi. Recimo sada metar prostora ovde pre 100 godina i sada verovatno je bio iste dužine, ali to ne možemo da utvrdimo, jer kaže i etalon mere koji merimo sam prostor se takođe menja, pa je uvek odnos 1:1 i prema tome ne možemo to da utvrdimo, ali možda vidimo galaksije koje se udaljavaju. Međutim, kako bih rekao, taj zaključak o širenju svemira preko toga što se udaljavaju galaksije zapravo nije korektan. To u suštini ne može tako da se zaključi. Zašto? Pa zato što imamo kao osnovu vreme koje jeste beskonačno, ali uvek isto. Znači, nepromenljivo. Prema tome, ako govorimo o širenju, onda mi govorimo zapravo o tome da mi mereći, gledajući sve udaljenije galaksije, dobijamo sve veće brzine. A zašto? Pa zato što je to sve po ovom broju pi. Dobijamo sve veći i veći niz brojeva, jer je zakonitost pi odnos prostora i vremena. I to je u stvari brzina. To je fizička interpretacija tog zakona. Dakle, geometrijski tu se radi o površini sfere, to je prostor. Sad, znači on jeste u percepciji zakrivljen po pi, ali on u računanju, dakle, kad hoću da manipulišem prostorom, ja ne mogu da manipulišem po krivoj liniji, nego moram da manipulišem iz centra po uglu ili u relaciji dva razmaka centara beskonačnosti. Jer ovo su sve centri beskonačnosti. Gde god, da li je crtež, da li nije crtež, da li je čista tabla koja je model beskonačnosti, svaka ova tačka jeste centar beskonačnosti. I to, mislim, kad imamo na umu, onda sad brojimo dimenzije. Dakle, koliko prostor ima dimenzija? Kaže, ima 3, a onda 4. dimenzija po Minkovskom, to je četvorodimenzionalni prostorno-vremenski, oni tako to zovu, mada bi ja više voleo vremensko-prostorni, jer iz vremena nastaje prostor. Kontinuum. Sad, imamo, kad u beskonačnosti zatvorimo prostor, mi imamo zatvoren prostor samo površinom sfere koja ima širinu i dužinu, znači 2 dimenzije. Šta je 3. dimenzija? 3. dimenzija mi ne liči na ovu površinu prostora. Znači, 3. dimenzija iz koje to nastaje, jer tu je radijus, znači ovo sve nastaje odavde, iz radijusa. 3. dimenzija jeste u stvari vreme. I dakle, imamo 3 dimenzije, ne 4. Imamo 2 dimenzije, to su dužina i površina sfere koje zatvara deo prostora u odnosu na beskonačnost,
konkretno beskonačno vreme, čiji je prostor deo, a onda treća dimenzija jeste u stvari interno vreme tog prostora. Prema tome 3, a ne 4. Neko će mi reći, dobro, imamo 3 rotacije u prostoru. Tako je, jedna rotacija ovako, druga ovako i treća ovako. Možemo na 3, evo ima 1, 2 krsti, evo ga ovako. Sve je po 90 stepeni. To je onaj trodimenzionalni krst. Sad, to je tačno. Kaže, imam 3 rotacije u prostoru i vreme obaška znači 4. Ne. Mi imamo 3 vremenske rotacije u suštini koje grade prostor. Sve su ove 3 rotacije vremenske. Pa ne mogu ja da bilo kakvo kretanje ili rotaciju imam bez vremena. Znači, svuda je ovde vreme osnova, a onda imam 3 mogućnosti u stvari za rotaciju onoga što ja mislim da je prostor. Ja u stvari, kada postavim krst, ja postavljam 3 dijametra po 90 stepeni, ja postavljam 3 interna vremena u formu krsta. Znači, u stvari imam 3 vremenske rotacije koje ja nazivam prostor. A obaška vreme ja nemam, jer je taj prostor, kao što smo pokazali, direktno iz radijusa preko centara beskonačnosti, taj prostor deo vremena. I prema tome imamo 3 dimenzije, dužinu, širinu, s kojom treba računati i dijametar, sferu, površinu sfere, dijametar i imamo odnos te površine sa dijametrom koji jeste zakonitost pi, a ta zakonitost pi de facto jeste večito kretanje. To je zakon večitog kretanja. Prostor kroz vreme daje neku brzinu. Ta brzina jeste u stvari razlog zašto mi uopšte govorimo o kretanju. Znači, to je fundamentalni osnov iz koga bilo kakvo kretanje proističe. Znači, nije uzrok sila. Nije uzrok sila, nego je uzrok što je prostor deo vremena. Pa onda u tom odnosu nastaje stalna promena i to je u stvari nova koncepcija kretanja, gde ja nemam ovde, evo ga, recimo put. I sad, ovo je telo na putu. To telo na putu, ono ne prolazi put kontinualno se pomerajući i premeštajući, jer telo ima neki prostor i put je prostor. Znači, bi imao nagomilavanje prostora tela na prostor puta. Kakvo bi objašnjenje bilo za to? Prema tome, postoji neki drugi način, jeste da mi vidimo kretanje tela na putu. Ali svašta mi vidimo, ja ne mogu da se oslonim na viđenje, nego na pretpostavku iz realnih odnosa koja mi to viđenje objašnjava na takav način da ja mogu s njim da manipulišem, odnosno da mogu da biram varijantu tog viđenja, odnosno oblika kretanja koji mi odgovara. Prema tome, to bi bilo nagomilavanje prostora tela na prostor puta, ali šta u stvari onda jeste kretanje? Pa kretanje u direktnom smislu jeste nastajanje i nestajanje po određenom ritmu. Jer sve su pošto i put ima interno vreme i ovo interno vreme ima. Znači, kretanje u stvari odnos internog vremena tela sa internim vremenom puta, a mi vidimo samo fazne pomeraje, odnosno mi vidimo promenu ugla koji je operator sinhroniciteta i ta promena ugla konkretno za film, to je 15 stepeni, o tom smo već govorili, nama izgleda kao kretanje. A ta promjena ugla jeste promjena odnosa jednog, drugog, odnosno trećeg centra beskonačnosti. To su ovi uglovi u trouglu. I to je nešto što onda objašnjava način na koji kretanje postoji, a kretanje postoji nastajanjem i nestajanjem određenog tela na određenoj trajektoriji po nekom ritmu, a ne zato što postoji neka sila ili neka energija koja to menja. To su efekti i to čisto čulni efekti u obliku percepcije, a to nisu uzroci. A mi se ovde bavimo realnim vremenom
virtuelnim, odnosno perceptivnim prostorom, to je ova površina sfere i na taj način možemo da shvatimo kako nastaju strukture. A strukture nastaju iz vremena, prvi prostor, pa kao deo prostora masa i kao razlika između mase i prostora energija. I tu onda nastupa temporalna matematika koja je toliko moćna da može da izgradi vremensku mašinu. U jednom klipu Roger Penrose govori o tome da u fizici, dakle fizički, ne postoji beskonačnost. Da beskonačnost postoji samo u matematici i da u stvari je to moment kada u jednačinama se dođe do beskonačnosti, bilo da je opšta teorija relativnosti, bilo da je Big Bang teorija i tako dalje, ili crne rupe, kada se dođe do beskonačnosti, beskonačnog zakrivljenja, beskonačne gravitacije, beskonačnog bilo čega, onda u stvari ta teorija se ruši. Ta teorija se lomi i on predlaže da se iz jednačina jednostavno izbaci beskonačnost, jer su sva rešenja na fizičkom planu u stvari finitna, konačna. To je njegova ideja. Međutim, mi smo ovde utvrdili, ima to u klipovima na ovome kanalu Etar, ima da je fizička beskonačnost zapravo konstantna sadašnjost. Stalno je sadašnje vreme, jer je sadašnjost beskonačna i pošto je beskonačna, ona ne može da se kreće. Dokaz za to je stalno sada. Dakle, očigledno da je vreme ta osnovna fizička beskonačnost. Sad, pogledajmo da li ima beskonačnosti u matematici. Ali kakve beskonačnosti? Da li ima realnog modela beskonačnosti? Pa naravno, govori Penrose o jednačinama. Pa šta vam je jednačina? To vam je A jednako B, A minus B jednako je šta? Pa jednako je nula. Pa šta smo rekli da je nula? Nula nema granicu. Nula je realni matematički model beskonačnog vremena. O tome se, znači sve jednačine na kraju imaju oblik jednak nula i šta ja znam, znači pošto to je rešenje jednačine u krajnjoj liniji i preko nule se sve radi, znači sve jednačine ne samo što imaju za rešenje vreme, nego imaju za tu takozvanu nemanifestovanu metodu u toku celog procesa rešavanja bilo kog zadatka rad preko nule. Znači sve u stvari u matematici, u aritmetici, u svim jednačinama ide preko nule i nula je u suštini realni model beskonačnosti. Prema tome, ne samo da u matematici ima beskonačnosti, a mora imati zato što ima u fizici. Što je vreme beskonačno, pa je dakle nula model te beskonačnosti, a u geometriji naravno to je bezdimenzionalna tačka o kojoj smo govorili i koja jednostavno ne može biti prostor, nego je čisto vreme. Znači imamo nulu i tačku i sad kaže Penrose nema beskonačnosti u fizici, nego samo u matematici, ali je tamo nepoželjna jer beskonačnost fizički ne postoji. Dakle, potpuno pogrešno mišljenje. I ponavljam, fizička beskonačnost, to je stalno ili konstantno sadašnje vreme, dokaz da je ono beskonačno jeste što je stalno isto vreme, stalno je sada. Zašto? Zato što beskonačnost ne može da se kreće, pa vreme, pošto je beskonačno, mora uvek biti jednako samo sebi, odnosno nepromenljivo, odnosno stalno sadašnje vreme. Eto, što se tiče matematičkih modela, očigledno je da kad bismo iz geometrije izbacili tačku, ne bi uopšte bilo geometrije. A kad bismo nulu izbacili iz matematike, vratili bi se u evropskoj matematici pa jedno 700-800 godina unazad. Jer znamo da Pitagora nije poznavao nulu, da Arhimed nije poznavao nulu. Ko je poznavao nulu geometrijski? Pa Euklid, jedini on. Ali bez nule ne bi bilo ni diferencijalnog računa, ne bi bilo uopšte savremene matematike. Međutim, uvođenje nule je
impliciralo izbacivanje ontologije iz matematike, znači kriterijuma postojanja matematičkih objekata, i tu je izgubljena veza između matematike i fizike. I u modernoj fizici, odnosno savremenoj fizici, to je prosto tragično proizvelo potpuno pogrešne eksperimentalne tehnike, uzaludne, kao što je recimo rad na veštačkoj fuziji. Veštačkoj, zato što priroda ne radi fuziju na način na koji se to pokušava u našim akceleratorima i u tokamak, torikalna, magnetna, kartuška, ovim spiralnim reaktorima, akceleratorima čestica radi fuzije i strahovito velikom pritisku pomoću lasera da postižu milione i milione stepeni. Ne, to se tako ne radi. Iz svesti, kontinuiteta svesti, nastaje kontinuum vremena, čiji princip neprekidnosti stvara ono što je neprekidno, entitet beskrajne sadašnjosti, stalne sadašnjosti. Svest stvara vreme. I onda se, da kažem, to vreme deli na unutra. Kako? Pa po zlatnom preseku, da ne bi ostajale rupe u kontinuumu, znači mora sve da bude urađeno po kontinualnoj proporciji, da se dešava, znači diferenciranje na unutra, isključivo po kontinualnoj proporciji. Tako da mislim da je Penrose potpuno u krivu, odnosno potpuno greši kad kaže da nema fizičke beskonačnosti. Nje ima, to je konstantno sadašnje vreme i to je osnovna fizička beskonačnost, jer jedino vreme fizičke realnosti je sadašnje. Ne postoji nikakvo drugo vreme i također istovremenost je princip koji omogućava fizičku interakciju. Nema istovremenosti, nema fizičke interakcije. I to je što se tiče fizičkog odgovora na Penroseovu sumnju, odnosno njegovu tvrdnju da nema beskonačnosti u fizičkom svetu, koja je potpuno besmislena. Čovek nije primetio da je stalno sadašnje vreme. Doduše, to nije primetio ni Isaac Newton, koji govori o apsolutnom vremenu koji jednako teče neuznemiravano od bilo čega drugog, jednoliko se kreće, pa gde je on vidio da se sadašnjost kreće, to je tako neka spekulacija pogrešna. Dakle, Penrose ostaje na Newtonovim greškama i dalje ih ponavlja, greškama o stalnoj sadašnjosti, to je apsolutno vreme. Apsolutno vreme je konstantna sadašnjost. A što se tiče matematike, u aritmetici, dakle, model konstantne sadašnjosti i vremena jeste nula, a u geometriji, znači slika beskonačnosti ili beskonačnog vremena, to je tačka, a broj za beskonačnost, to je ono što zovemo i što smo dobili od davnih indijskih mudraca još, to je nula. Znači, i tekako ima beskonačnosti koja je veoma korisna, ne da je korisna, nego bez nje nema matematike. Kakvo izbacivanje beskonačnosti iz jednačina, iz računa? Pa tog trenutka mi više nemamo vezu sa realnom prirodom stvari.